عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے، انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روک؟ یہ کوشچن آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا. یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے. فوج تو موجود ہے، فوج تو موجود ہے. سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں، جب عاصم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی، عاصم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی، ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نارمل بات ہے. فوجی نہیں محسوس کرتا، جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے، وہاں یہاں بھیجنا ہے. لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی، کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6ویں نمبر پہ ہے، یہ 5ویں، جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں، اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے. سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی. سو میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی جو ہم نے عاصم منیر کا آپ کی خام خواہ سی بیل مجھے مار والی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ DG ISI تھے. وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے. انہوں نے بحیثیت DG ISI اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، اور اس میں معاملہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے. اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا. اس بات کو میں بحیثیت صحافی 1000 جگہ کر چکا ہوں، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے، لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک سازش کا حصہ بننا ہے، یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا. یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی، آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی. میں بعض کا گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے. سو بعض کا میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے. یہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کو کرنے دینا چاہیے. کون سینئر ہے، کون سینئر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے، اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. آپ یقین جانیں کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک حلقہ جس سے میں لڑ نہیں سکا پہلے، وہ سارا میرا آرمی کا ہی حلقہ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے. میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں سارا. انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. سو میں اپنی اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خام خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی. بٹ شیخ صاحب خواہ مخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی ہے، نہیں ہوپ کیا، دیکھیں آپ کا خیال میں، دیکھیں آپ کے خیال، مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں پوچھ رہا شیخ صاحب، میرا کام تھوڑے کو پوچھنا ہے، تھوڑا کام ہے جواب دینا. آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفقا ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سے ہے، اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی. کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں. میں اسکول لائف سے، میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا قیدی ہوں جس نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل، پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا. لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے. نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے. جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاتا ہے. سو میں اعتراف کر چکا ہوں، اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی. شیخ صاحب. میں ابھی 2023 میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں، آپ جیسا، میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہوں، سب کچھ دیکھ لیا ہو، اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو، قید بھی دیکھ لی ہو، چلے اب تو چلا بھی دیکھ لیا،
ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਭਾई, मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਾਦੀ नहीं हो सकता, आपने ये भी नहीं किया। मैंने उसको देखें, मेरा उससे मुलाकात में आज ये बात ढकी छुपी नहीं, मैं आपको इंटरव्यू देते हुए कहा हूँ कि मैं उसको कहता था देखें मेरी तो इतनी सी पार्टी है, आधी भी नहीं है साली, 7,000 रुपये का फंड है उसका आया, 7,000 रुपये की फंड की दुनिया में कोई पार्टी नहीं होगी, डॉलरों में जाओ तो 6-7 पता नहीं कितने बनते होंगे। मैं उनको अलहदगी में ये बात कहता था कि ये मरवाएंगे, हमें जो है अपने काम से काम रखना चाहिए, जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए, लेकिन मेरे पास सियासत करने के लिए और कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ से मेरी लड़ाई हो चुकी थी। नवाज शरीफ ने जब मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर 11-12 अगस्त को खान साहब आए और लाल हवेली तशरीफ़ लाए और 13 अगस्त को हमने फिर जलसा रखा। उन्होंने कहा जी कि ये 2-3 सीटें जो हैं ये अवामी मुस्लिम लीग की हैं। मैंने कहा जी हम अगर फिर जो फ़ैसला करेंगे वो हमारा फ़ैसला होगा। उन्होंने कहा ठीक है, इन 3 सीटों पे फ़ैसला हम अवामी मुस्लिम लीग होगी। लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन किया कि अपने जो हैं इनका क्या नाम है, अभी चले गए हैं उस पार्टी में, मेंबर थे हमारे कौमी असम्बली के, अभी हेल्थ मिनिस्टर थे, कियानी साहब। हाँ जी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आमिर कियानी को एक टिकट ये देना है, शेख रशीद तेरे से ज़ुबान तो ये 3 की लेकिन ये 2 ही आएगी। मैं कहा जी 2 ही दे दो छोड़ो, और दूसरी भी बड़ी मुश्किल नाल ही मिली, राशिद शफीक अली, वरना उसदे भी बहुत अटकावा हो चुका था, क्योंकि मैं वो हो गया एलिजिबल, वो कोई रुकावट पैदा हो गई केस की वजह से। तो फिर जो हमारी 3 सीटें थी वो 2 सीटें रह गई। सो हमने सिर्फ 2 सीटों की सियासत की है। अब भी मैं 1 ही सीट की सियासत करूंगा अवामी मुस्लिम लीग से, 1 या 2 सीटों की, 2 भी कहते हैं हो सकती हैं। और पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़ी शान है, बड़ी आन है, लेकिन आप जैसे लोग मेहरबान हैं। और अब मैं ट्विटर पे जाके पता नहीं गलती की या नहीं की, मुझे ट्विटर ही ले डूबा है, मेरे खिलाफ तो कोई शय नहीं निकली सिवाय ट्विटर के। नहीं बट ए पढ़ो जी, ए पढ़ो जी, ए पढ़ो जी। कौन करता सी ट्विटर? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ मैं ही ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਲਿਖ ਲਓ। लेकिन शेख साहब है तल्ख गल है, बुरा ना मनाना, ये पिछले पूरा साल जब इसे कहते हैं ना लोटी पड़ रही थी, जब मीर जाफर मीर सादिक हो रहा था, जब साजिशें हो रही थी, उसमें हम शरीक नहीं, आप शरीक नहीं थे, पर आप उसको कंडेम भी नहीं कर रहे थे। हाँ ये आप कह सकते हैं, ये हमने पढ़ा नहीं होगा, उसके ऊपर पछतावा है आप। देखें जी, अगर कोई चीज़ जो इस्लाम पे, ख़त्म नबूवत पे, काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और इस पे हो तो ऑफ कोर्स मुझे दुख होगा। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे फॉलोअर जो हैं कुदरत की तरफ से काफ़ी हैं, कोई 10 मिलियन में है कि 9 में है, पता नहीं। 8 मिलियन है, 8 मिलियन फॉलोअर छोटी बात नहीं होती शेख साहब। वो उसी में ट्विटर में है, लेकिन वो दूसरा भी एक होता है ना, एक इंस्टाग्राम। जी इंस्टाग्राम भी है। हाँ इंस्टाग्राम, वो सारे मिला के कुछ सारे 10-1 मिलियन। नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ क्रैश कोर्स कर रहे हो, ਹੁਣ ਤਾਂ काफ़ी चीज़ें सीख गए होगे ਤੁਸੀਂ। नहीं सीखा, अच्छा कुछ नहीं सीखा, मैंने सिर्फ पढ़ता ही रहा, इबादत की। चलो ਤੁਸੀਂ पढ़े हो या पढ़ाए गए हो तो अलग गल है, पर मुझे ये बताइए शेख साहब कि फिर ये मामलात चलते रहते हैं, आपके नज़दीक सानिया 9 मई